15,000 টাকা এক, 15,000 টাকা দুই, 15,000 টাকা, 15,000 টাকা এক, 15,000 টাকা দুই, 15,000 টাকা। হজরতে ভাই আরো বাড়তো, আমরা বাড়ি ভাই। নারায়ে তাকবীর, নারায়ে তাকবীর, নারায়ে তাকবীর। খানদানে মদনী, খানদানে মদনী, সিলসিলায়ে মদনী, সিলসিলায়ে দেওবন্দ। নারায়ে তাকবীর। 15,000 টাকা, 15,000, 15,000 টাকা এক, 15,000 টাকা দুই, 15,000 টাকা। হজরতের আত্মনে নিবা 15,000 টাকা। বাড়ি ভাই আমরা, হজরতে ভাই আরো বাড়িতো, আমরা বাড়ি। টাকা পয়সা বলতে আমরা আর আইবো যাইবো ইনশাআল্লাহ। আর হজরতের আত্মনে ইস্যু শুরু আমরা রাইতো নাই। 15,000 টাকা, 15,000, 18,000, নারায়ে তাকবীর, নারায়ে তাকবীর, নারায়ে তাকবীর। দ্বীন ইসলাম, সিলসিলায়ে দেওবন্দ, সিলসিলায়ে মদনী, খানদানে মদনী। নারায়ে তাকবীর। 18,000 টাকা, 20,000, 20,000 টাকা, 20,000, 20,000 টাকা এক, 20,000 টাকা দুই, 20,000 টাকা, 20,000 টাকা, 20,000 টাকা, 20,000 টাকা এক। नारा जो लगवाओ जरा जोर से। सादर हो जाए हमरा दूर तकबीर भाई का नाराए तकबीर, तकबीर, नाराए तकबीर। सिलसिलाए मदनी, सिलसिलाए मदनी, खानदाने मदनी, खानदाने मदनी, औलादे मदनी, औलादे मदनी, सिलसिलाए देवबंद। नाराए तकबीर। 20,000 টাকা ভাই, 20,000 টাকা, 20,000 টাকা এক, 20,000 টাকা দুই, 20,000 টাকা, 20,000 টাকা। আমরা হজরতের আতনে নিব, দুজনে আমরা নিব হজরতের আতনে। 20,000 টাকা, 20,000 টাকা এক, 20,000 টাকা দুই, 20,000 টাকা, 20,000 টাকা। আগুয়াই ভাই আমরা, আগুয়াই আরো। 20,000 টাকা, 20,000 টাকা এক, 20,000 টাকা দুই, 20,000 টাকা, 20,000 টাকা, 20,000 টাকা এক, 20,000 টাকা দুই, 20,000 টাকা, 20,000 টাকা এক। करो करो भी जल्दी, आप तो खुद ढीले हो। 20,000 টাকা, 25,000 টাকা। নারায়ে তাকবীর, নারায়ে তাকবীর, নারায়ে তাকবীর। नारा वाला कौन है उसका नारा लगवाओ। हजरत मौलाना अजीजुर रहमान साहब, हजरत मौलाना अजीजुर रहमान साहब, हजरत मौलाना अजीजुर रहमान साहब। सिलसिलाए मदनी, सिलसिलाए मदनी, औलादे मदनी, खानदाने मदनी, सिलसिलाए देवबंद। 25,000 টাকা, 25,000 টাকা এক, 25,000 টাকা দুই, 26,000 টাকা, 26,000 টাকা। নারায়ে তাকবীর, নারায়ে তাকবীর, নারায়ে তাকবীর। জনাব হাসান আহমদ সাহেব, জনাব হাসান আহমদ সাহেব, জনাব হাসান আহমদ সাহেব। নারায়ে 26 हो गया। माशाअल्लाह, बोलो। 26,000, 26,000 টাকা এক, 26,000 টাকা দুই, 26,000 টাকা, 26,000 টাকা এক, 26,000 টাকা দুই, 26,000 টাকা, 26,000 টাকা, 26,000 টাকা, 28,000 টাকা, 28,000 টাকা, 28,000 টাকা। कौन है ट्राई करा? तुम लोग हैं माशाअल्लाह। बैठ जाओ, इनके नारा लगवाओ। मेरा लगता है ओह शाबाश। ये नारा कैसे लगाया? साइफुल इस्लाम साहब, साइफुल इस्लाम साहब, साइफुल इस्लाम साहब, साइफुल इस्लाम साहब। नाराए तकबीर। दीन इस्लाम, दीन इस्लाम, औलादे मदनी, खानदाने मदनी, सिलसिलाए मदनी, सिलसिलाए देवबंद। नाराए तकबीर। 30,000 টাকা, 30,000 টাকা ভাই, 30,000 টাকা। হযরতের আত্মনে নিবা 30,000, 30,000 টাকা এক, 30,000 টাকা দুই, 30,000 টাকা, 30,000 টাকা। হযরত বলে খুশি যা
ইলা হোসেন যত ইলা বেশি এত আয়না আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আমরা সৌভাগ্যবান আমরা আরো আসবে 30,000 টাকা 30,000 টাকা 30,000 টাকা এক 30,000 টাকা দুই 30,000 টাকা 30,000 টাকা 30,000 টাকা এক 30,000 টাকা দুই 30,000 টাকা 30,000 টাকা এক 30,000 টাকা দুই 30,000 টাকা 30,000 টাকা এক 30,000 টাকা দুই 30,000 টাকা বাড়ি যাই আমরা বাড়ি 30,000 টাকা 30,000 30,000 টাকা এক 30,000 টাকা দুই 30,000 टाका जो लोग अमेरिका में रहते हैं, कनाडा में रहते हैं, इंग्लैंड में रहते हैं, उनके लिए क्या है 30,000 टाका? $30,000 थोड़ी मांग रहे हैं। और लीजिए 35,000 35,000 টাকা নারায়ে তাকবীর নারায়ে তাকবীর নারায়ে তাকবীর হাফিজ মুফতি আমিন সাহেব হাফিজ মুফতি আমিন সাহেব হাফিজ মুফতি আমিন সাহেব সিলসিলায়ে দেওবন্দ সিলসিলায়ে দেওবন্দ আওলাদে মাদানী আওলাদে মাদানী নারায়ে তাকবীর 35,000 টাকা 35,000 টাকা দেখো তো আমরা মেহমান হয়ে আইছেন আমেরিকা থেকে हजरत मौलाना हाफिज यामीन साहब दामत बरकातुहुल आलिया टाइम 35 গেছে আলহামদুলিল্লাহ আমরা আরাত ভাই 35,000 টাকা 35,000 টাকা এক 35,000 টাকা দুই 35,000 টাকা 35,000 টাকা 35,000 টাকা এক 35,000 টাকা দুই 35,000 টাকা 35,000 টাকা 40,000 नाराये तकबीर नाराये तकबीर नाराये तकबीर खंदाने मदानी खंदाने मदानी खंदाने मदानी सिलसिलाए मदानी सिलसिलाए देवबंद नाराये तकबीर 40,000 टाका हजरत मौलाना हाफिज यामीन साहब दामत बरकातुहुल आलिया আমরা মেহমান 40,000 টাকা পর্যন্ত উঠিছেন আমরা একটা জুড়ে একটা নারা দেই আমি হযরত মাওলানা হাফিজ ইয়ামিন সাহেব আমেরিকি হাফিজ মাওলানা ইয়ামিন সাহেব আমেরিকি হযরত মাওলানা হাফিজ ইয়ামিন সাহেব আমেরিকি 40,000 টাকা 40,000 টাকা 40,000 টাকা এক 40,000 টাকা দুই 45,000 টাকা নারায়ে তাকবীর नाराये तकबीर नाराये तकबीर हजरत मौलाना अजीजुर रहमान साहब हजरत मौलाना अजीजुर रहमान साहब আমেরিকার একটা কথা তাই দেখে মসজিদ আলহামদুলিল্লাহ সরকার চাচ্ছে $800 টাকাই নাকি 50,000 नाराये तकबीर नाराये तकबीर नाराये तकबीर हाफिज मौलाना यामीन साहब अमेरिका हाफिज मौलाना यामीन साहब अमेरिका $800 50,000 না 60,000 60,000 नाराये तकबीर नाराये तकबीर नाराये तकबीर हाफिज मौलाना यामीन साहब अमेरिका हाफिज मौलाना यामीन साहब अमेरिका हाफिज मौलाना यामीन साहब अमेरिका नाराये तकबीर सिलसिलाए मदानी सिलसिलाए मदानी खंदाने मदानी खंदाने मदानी औलादे मदानी नाराये तकबीर 60,000 টাকা 60,000 টাকা এক 60,000 টাকা দুই 60,000 টাকা 60,000 টাকা হজরতে বইলা বাড়িতে 60,000 টাকা এক 60,000 টাকা দুই 60,000 টাকা 60,000 টাকা এক 60,000 টাকা দুই 60,000 টাকা 60,000 টাকা 60,000 টাকা এক 60,000 টাকা দুই 60,000 টাকা 60,000 টাকা 60,000 টাকা 60,000 টাকা 60,000 টাকা 60,000 টাকা এক 60,000 টাকা দুই 60,000 টাকা 60,000 টাকা 60,000 টাকা 60,000 টাকা এক 60,000 টাকা দুই 60,000 টাকা 60,000 টাকা এক 60,000 টাকা দুই 60,000 টাকা 60,000 টাকা 60,000 টাকা এক 60,000 টাকা দুই 60,000 টাকা 60,000 টাকা আমরা 60,000 টাকা তোমাদের $500 মাত্র $500 $500 60,000 টাকা হয়
500 स्टर्लिंग पाउंड 70,000 টাকা নারায়ে তাকবীর নারায়ে তাকবীর নারায়ে তাকবীর দ্বীন ইসলাম হযরত মাওলানা আজিজুর রহমান সাহেব হযরত মাওলানা আজিজুর রহমান সাহেব 70,000 টাকা 80,000 টাকা 80,000 টাকা নারায়ে তাকবীর इंग्लैंड 1,20,000 টাকা 1,20,000 টাকা 1,20,000 টাকা আমরা খুঁজতে হিসাব করি নারায়ে তাকবীর নারায়ে তাকবীর হযরত মাওলানা হাফিজ ইয়ামিন সাহেব ইংল্যান্ড 3 মসজিদ और फंडर चेयरमैन 3 মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল $1,000 1,20,000 हाफिज यामीन साहब लोगों से कहिए खड़े होकर उनका नारा लगा लगाओ 1,20,000 টাকা 1,20,000 টাকা 1,20,000 টাকা 1,20,000 টাকা 1,20,000 টাকা और ছোট ভাই আমরা যেতে পারি 1,20,000 টাকা 1,20,000 টাকা 1,20,000 টাকা 1,20,000 টাকা 2 1,20,000 টাকা 20,000 26,000 अभी आजकल 26,000 अच्छा 1,26,000 1,24,000 1,24,000 नाराए तकबीर दीन इस्लाम दीन इस्लाम दीन इस्लाम सिलसिलाए देवबंद सिलसिलाए मदानी खानदाने मदानी हजरत मौलाना हाफिज यामीन साहब अमेरिका 2,24,000 টাকা 1,24,000 টাকা 1,26,000 টাকা 1,26,000 টাকা 1,30,000 नाराए तकबीर नाराए तकबीर नाराए तकबीर हजरत मौलाना अजीजुर रहमान साहब हजरत मौलाना अजीजुर रहमान साहब हजरत मौलाना हाफिज यामीन साहब हजरत मौलाना हाफिज यामीन साहब 1,50,000 1,50,000 1,50,000 1,50,000 টাকা 1,50,000 টাকা 1,50,000 মানে 1,50,000 টাকা 1,50,000 টাকা 1,50,000 টাকা আজ হজরত বড় খুশবাস আপনারা দোয়া লোকটা চাবো 1,50,000 টাকা 1,50,000 টাকা 1,50,000 টাকা 1,50,000 টাকা 2 1,50,000 টাকা 1,50,000 টাকা 1,50,000 টাকা 1,50,000 টাকা 2 1,50,000 টাকা 1,50,000 টাকা डॉक्टर एनामुल हक चौधरी डॉक्टर एनामुल हक चौधरी डॉक्टर एनामुल हक चौधरी डॉक्टर एनामुल हक चौधरी डॉक्टर एनामुल हक चौधरी
হইয়া হজরত লাগে মুলাকাত করবো লাগি বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার তাই উপদেষ্টা হজরতের দেখবা লাগি আপনার তো দেখবা লাগি মাদ্রাসা দেখবা লাগি আইসেন আর হজরতের প্রায় 1,60,000 টাকা 1,60,000 টাকা 1,60,000 টাকা 1,60,000 টাকা 2 1,60,000 টাকা 1,60,000 টাকা 1,60,000 টাকা 1,60,000 টাকা 2 1,60,000 টাকা 1,60,000 টাকা 1,60,000 টাকা 1,60,000 টাকা 1,60,000 টাকা 2 1,60,000 টাকা 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 2 1,60,000 টাকা 1,60,000 টাকা 1,60,000 টাকা अभी लगाओ আরো বাড়িত 1,60,000 টাকা 1,60,000 টাকা নারায়ে তাকবীর নারায়ে তাকবীর হযরত মাওলানা হাফিজ ইয়ামিন সাহেব হযরত মাওলানা হাফিজ ইয়ামিন সাহেব হযরত মাওলানা হাফিজ ইয়ামিন সাহেব সিলসিলায়ে মাদানী সিলসিলায়ে মাদানী সিলসিলায়ে মাদানী খানদানে মাদানী খানদানে মাদানী আওলাদে মাদানী 1,80,000 টাকা 1,80,000 টাকা 1 লক্ষ বললই 1,80,000 টাকা 1,80,000 টাকা 1,80,000 টাকা 1,80,000 টাকা 2 1,80,000 টাকা 1,80,000 টাকা 1,80,000 টাকা 1,80,000 টাকা 2 1,80,000 টাকা 1,80,000 টাকা 1,80,000 টাকা 1,80,000 টাকা 2 1,80,000 টাকা 2 লাখ টাকা নারায়ে তাকবীর নারায়ে তাকবীর দ্বীন ইসলাম দ্বীন ইসলাম হযরত মাওলানা মুফতি আমিন সাহেব হযরত মাওলানা মুফতি আমিন সাহেব হযরত মাওলানা মুফতি আমিন সাহেব খানদানে মাদানী খানদানে মাদানী সিলসিলায়ে মাদানী সিলসিলায়ে মাদানী আওলাদে মাদানী আওলাদে মাদানী হাফিজ ইয়ামিন সাহেব দামাত বরকাতুহুম 2 লাখ রুপিয়া 2 লাখ টাকা 2 লক্ষ টাকা 2 লক্ষ টাকা हजरत मौलाना हाफिज यामीन साहब हजरत मौलाना हाफिज यामीन साहब हजरत मौलाना हाफिज यामीन साहब नारे तकबीर हाफिज यामीन साहब हाफिज हजरत मौलाना हाफिज यामीन साहब 2 लक्ष টাকা 3 अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह पहले तो एक दाना في حالة عجيبة في حالة बहुत मजेदार
মাদ্রাসা কাছে না লইয়া আছে बहुत अच्छा भाई, मैं आप हजरात को सलाम करूंगा, मुसाफा नहीं कर सकता। आप मेरे सलाम का जवाब देंगे, फिर मैं जाऊंगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।